Ay, oh my God, oh, Dino. Let's go. Let's go. Magwatag magkaon na daan na. Let's go, let's go, let's go, let's go. I need a more. I need a more. Ay! Ay! Huy! Over. So, magkuha lang ta og glass daan. Mga drink. Kay basin, you know. Sige, dai. Sige. Kakayanin mo yan. Ay! Huy nga naman ni, oy! Hulo day, way bintana, dai. Pila rin pagkit-kit na to. Ay! Ay! Baan ako. Charito. So hello guys, welcome back to another videos where we'll be gonna play a word trick down the word is Chaka for the Chaka di ay. Ano ba? Ato na tao dagan kitag tabi ng mga kalapit natin. Doy hadlok man ni day. Ay, ngano normal man ni. Kay hadlok naman sa gnaong daan. Ay, ngano normal man ha. Kailangan i-easy na guys. I-easy na, i-easy. Ari tao, duha ka box. Let's tres, go! Ay, wala. Ay, may noon para daghan ta ninyo mga matay. Uy, hulo daghan na to. I love it. Ay, dugaya pa sa time, oy. Dugaya pa sa time. 9, 8, 7, uy, 6, 7, 3, 2, 1, 0. Okay, let's go. Day, gadlinog, day. Bombay, ah. Hello, guys, sana po napa-accept na ako, guys. Kisa na po na. So, i-accept na to. Kinira po. So, guys, ngano man ni Christmas man ni guys. Uy, kusugot kong volume, uy. Basi nag-jump scare ani ba mga kuan ta ani. Kusugas kong volume jud. Papa. So, ginawain naman ng mga babae na ito. Plain crashes inside. Okay, let's go. Brag parang pang-pintal, no? Pang-pintal. Ay! Ay, over. Kubaan ako, uy. Kulbaan ako, uy. Sige, manaog ta na. Let's go, guys. Kakayanin natin to, guys. Ay, oh my God, oh, no. Let's go. Let's go. Magwatag magkaon na daan na. Let's go, let's go, let's go, let's go. I need a more. I need a more. Ay! Ay! Huy! Over. So, magkuha lang ta og glass daan. Mga drink. Kay basin, you know. Guys, energy na ako, guys. Ay! Guys, gidaghanan jud na ako, guys. Bala mo dira. Oh my God, naluto na sa ako. So, put and egg dayon magtugom ta og mga noodles. Mo na sa ako. Energetic. So guys, mag-put mo tanan guys ha. Mag-put mo tanan ha. Guys, mag-put mo guys ha. Mag-put mo. Sige, mag-put mo guys. Guys, pagtigom mo dira sa lamisa guys. Pagtigom mo dira sa lamisa. Di pagkaon pod oy, pagkaon pod. Pagkaon pod. Sige, go. Okay, let's go. Uy, paspasay bayataan ni guys. Inig-level guys. Uy, sige go day. Sige, kayanin mo yan day. Lock. Ali day. Day, asan gasolina day? Saan ni pag-refill? Ay! Sige day, sige. Kakayanin mo yan. Ay! Uy nga naman ni, oy! Hulo day, way bintana day. Pila rin pagkit-kit na to. Ay! Day, naibangag day. Ilang bintana. Ay! Mo gani no. Dito na to kaunon. Kailangan na to day na maano jud di. Ay! Grabe kayo. Sige, go. I need a more. Uy, ang pag fuel. Day, dugayag, wala na day. Butangin, ano? Uy, butang. Day, day, ibutang. Day, ibutang ni Papa ang kuan, day. Ang, ang noodles. Yes, ge. Hoy, gashid lagi ka, day. Ako wala. Sige, ipot siya ha. Para mo kakaon ta, para maka-escape ka doon. Basi malangay na putaan ni Ron. Sige na, ipot. Ay, uy, panglibo diri, be. Ay, chatik lang. Sige, go. Nakaan na pa. Uy, upat naman ka book noodles ibutang. Anay, panglib mo dire be. Chatik lang. A few moments later. Ako po gani oh, wa na. Hala, nag-close. Uy, grabe kilang kamera siya.
Delikado pala ito. Uy, grabe kilang camera shakes. Dahil, murag, dali ko ganahan. Kami, Ano siya? naunsa naman eh. Close up Roblox. Ano man na? Ay! Uy, traitor man eh siya. Usay. Ano mo sa ako? Ay, naunsa naman eh, oy. Ay. Baan ako. Charite. Charagan. Day, makapoy jud ka dira, day. May mag-change game ta, day. Change server ta. Magkapoy jud ka dira. Magkapoy-kapoy jud ka diha. Ako, nang pilit na ko. Ay, ala, day. Day, maning ani ta, day. Ako, cellphone ako, day. Day, ako, cellphone, day. Day, ako, cellphone. Anay. Dili ko okay. Dili ko. Stress kay ko sa akong kamera. Stress kay ko sa akong kamera. Oh, tuara. Naunsa na niya akong kamera. Oh, na nakabalintong. Sige, kamo na dira, mutago na ko. Bahala mo dira, kapoy nimo. Ikapoy na ko. Sige, ay. Wadyo ko kanay sa akong screen. Hindi na ko. Dili na ko. Okay, I wonder who's knocking outside. Dad, we'll go outside to check. Okay, let's go. Check na yun. Kapuyan ang close up Roblox. Di ko. Magbuot ka na ako. Oh, satik mo. But remember, make sure angry, unsa pa ka angry dai kanang mga matay na tana dai. May pa si Chaka kay wa pay problema sa cellphone. Hoy, tamukan ninyo oy. Ay, kaatik lang. Guys, mo silip na ko, bala mo dira. Bala mo dira. Alo, ang nawong ni grandpa. Ani papa di ay, grandpa naman noon. Inuon dai na kay free flashlight dai. Ito dai kay. Let's go, Dan. Let's go, Dan.